स्टेज शोबिस का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी अदाकाराएं अपने मुद्दाहों और अपने चाहने वालों के सबसे ज्यादा करीब होती हैं। इनके मुद्दा और चाहने वाले चंद कदम के फासले पर बैठे इंतहाई दिलचस्पी के साथ इनका फन देखते हैं। इन मुद्दाहों में से हर किसी की कोशिश होती है कि वो महंगी टिकट खरीद कर अगली लाइन में बैठकर अपनी पसंदीदा अदाकारा का ड्रामा देखे, और ऐसा मौका महज अमीरजादों को ही मुयस्सर आता है। स्टेज की दुनिया में अदाकाराओं का अपने चाहने वाले अमीरजादों के साथ तल्लक होना पुरानी रवायत है। कमोबेश हर अदाकारा बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात बनाती है, जिससे उनकी जिंदगी आसाइशों से भर जाती है। इनके ये चाहने वाले अपनी महबूब अदाकाराओं को आलीशान घर लेकर देते हैं, उनके खर्चे उठाते हैं और बदले में उनसे खास तवज्जो के तलबगार होते हैं। बहुत सी अदाकाराएं इसी रवायत को बरकरार रखती हैं और अय्याशी भरी जिंदगी गुजारती हैं, और कुछ अदाकाराएं तो एक के बाद दूसरा महबूब भी बना लेती हैं। मगर कुछ अदाकाराएं ऐसी थीं जिनके लिए ये तल्लुकात बहुत ही भयानक साबित हुए, और ये तल्लुकात इतने भयानक थे कि उन्हें कत्ल ही कर दिया गया। कुछ अदाकाराएं उनके आशिकों से कत्ल हुई जिन्हें वो छोड़ना चाहती थीं, जबकि अफसोसनाक तौर पर कुछ अदाकाराएं अपने ही घर वालों के हाथों कत्ल हुई। जी हाँ, उन्हीं घर वालों के हाथों जिनके लिए इन अदाकाराओं ने अपने आप को अखलाकी मेयार से भी नीचे गिरा दिया था, ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सकें। मगर ये एक महज खाम ख्याली थी, क्योंकि वो कभी भी खुदा की बनाई हुई हदूद को तोड़कर किसी को भी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थीं, और आखिर में वो अपने ही घर वालों की गोली का निशाना बन गईं। और इससे भी बड़ा अफसोसनाक अमर ये है कि इन अदाकाराओं को शायद तौबा का मौका भी ना मिल सका। वो गुनाहों की दुनिया में जिंदगी गुजार रही थीं। अगर वो गैर फितरती मौत का निशाना ना होती तो शायद उन्हें तौबा का मौका मिल जाता, मगर उनकी अचानक मौत ने उनसे ये मौका भी छीन लिया। आज की इस सबक आमोज वीडियो में हम उन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्हें कत्ल कर दिया गया था। नंबर 1, स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा रूप चौधरी उन बदकिस्मत अदाकाराओं में शामिल हैं जो कि गैर फितरती मौत का शिकार हुई, और रूप चौधरी इसलिए भी ज्यादा बदकिस्मत हैं कि वो अपने शोहर की गोली का निशाना बनी। रूप चौधरी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वो एक खूबसूरत लड़की थी और अच्छा रक्स करना जानती थी, इसलिए उन्होंने स्टेज में किस्मत आजमाने का फैसला किया, और वो स्टेज पर कामयाब भी हो गईं। रूप ने लाहौर के अलावा छोटे मोटे शहरों में भी ड्रामे परफॉर्म किए, और काफी सालों की मेहनत के बाद एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो गईं। इसी दौरान रूप ने शादी भी की, मगर ये शादी उनके लिए अच्छी साबित ना हुई। बताया जाता है कि रूप चौधरी के शोहर उनसे खुश नहीं थे, और ये खामी रूप चौधरी की थी, क्योंकि वो स्टेज की दुनिया में मकबूल थीं और उनके बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात भी थे। उन्हें चाहिए था कि वो शादी के बाद सब कुछ छोड़ देती, मगर इसके बरअक्स रूप ने स्टेज के साथ साथ बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात भी कायम रखे। ताहम रूप चौधरी का शोहर अपनी बेगम के इस रवैये पर बहुत जलता और कुटता था। नीज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अक्सर उन दोनों का झगड़ा रहता था, और फिर इसी साल 3 मार्च 2020 को इस झगड़े का हमेशा हमेशा के लिए इख्तिताम हुआ। रूप चौधरी को उसके शोहर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रूप चौधरी साहिवाल में ड्रामा कर रही थीं। जब वो ड्रामा करके बाहर निकली तो उनके शोहर ने उन्हें गोली मार दी, और फिर अपनी ही बीवी को गोली मारने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद को भी गोली मार कर खुदकुशी कर ली। ना जाने उनके शोहर के अंदर ऐसा कौन सा दर्द था कि उसे ऐसा भयानक काम करना पड़ा। यकीनन अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी होगी। कोई भी गैरतमंद शख्स कब तक ऐसी चीजों को बर्दाश्त कर सकता है। यूं रूप चौधरी अपने ही शोहर के हाथों कत्ल हो गईं, और उन्हें तौबा का मौका भी ना मिल सका। स्टेज की खूबसूरत तरीन अदाकारा सिंघम राणा को भी भयानक मौत के घाट उतार दिया गया, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी एक बहन और 2 भाई थे। सिंघम राणा का कत्ल सितम ज़रीफी और जुल्म की इंतहा थी। सिंघम राणा के मसीहा ही उनके कातिल बन गए। वो लाहौर स्टेज की नामवर अदाकारा थीं। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही थी। उन्होंने लाहौर के इलाके ग्रीनविच टाउन में अपना आलीशान घर बनाया था। 7 दिसंबर 2015 की रात उनके लिए आखिरी रात साबित हुई। सिंघम राणा मामूल के मुताबिक रात को लेट घर आईं।
لیکن جب صبح ان کا دروازہ کھولا گیا تو ان کی لاش چھت کے پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ سنگھم کی والدہ نے فوراً پولیس کو بلوایا۔ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ سنگھم نے خودکشی کی ہے، لیکن پولیس نے یہ موقف ماننے سے انکار کر دیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ اگلے ہی روز سنگھم کی والدہ نے پولیس میں ایک FIR درج کروائی، جس میں شرمناک حقائق سامنے آئے۔ سنگھم کی والدہ نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی آمنہ اور 2 بیٹوں آکاش اور عثمان نے مل کر اپنی بہن سنگھم کو قتل کیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ پھر 4 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور 2019 میں سنگھم کی والدہ سغرا بی بی نے ملزمان یعنی کہ اپنے بچوں کے ساتھ صلح کر لی اور کیس بھی واپس لے لیا۔ یوں سنگھم رانا کو بھی توبہ کا موقع نہ مل سکا اور یوں ان کی موت کی وجہ بھی ان کے اپنے بنے۔ نمبر 3، شموں کے نام سے سٹیج کی دنیا میں مقبول ہونے والی اداکارہ شمیم جوانی میں ہی محض 29 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ شموں بھی ایک خوبصورت اداکارہ تھیں اور اپنے رقص کے حوالے سے عوام میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی تھیں۔ شموں نے کم وقت میں ہی سٹیج پر اپنا نام بنایا تھا۔ انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں زندگی کی تمام آسائشیں حاصل کر لی تھیں، ایک عالیشان گھر بھی بنا لیا، مگر انہیں اپنی کمائی گئی دولت سے لطف اندوز ہونے کا وقت انتہائی مختصر ملا۔ 9 اکتوبر 2017 کی صبح شموں کی آخری صبح تھی۔ وہ اپنے گھر میں موجود تھیں۔ انہیں کسی نے باہر بلایا اور گھر کے دروازے پر ہی انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ شموں کا تو موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ پھر پولیس کو بلایا گیا تو پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ شموں کے بھائی نے شموں کے شوہر پر بھی شبہ ظاہر کیا، مگر یہ بات کبھی ثابت نہ ہو سکی اور شموں کا قتل ایک اندھا قتل ہی رہا اور ان کا قتل بھی نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ یوں شموں بھی ایک غیر فطرتی موت کا شکار ہوئیں اور جوانی میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ نمبر 4، نامور سٹیج اداکارہ شہناز ایک پراسرار موت کا شکار ہوئیں کیونکہ ان کی تو موت کی وجہ ہی معلوم نہ ہو سکی۔ شہناز ایک نامور سٹیج اداکارہ ہونے کے علاوہ دولت مند بھی تھیں۔ انہوں نے شادی بھی کی تھی مگر ان کی شادی ناکام رہی اور ان کی شادی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی، لیکن پھر بھی وہ ایک پرآسائش زندگی گزار رہی تھیں۔ جنوری 2019 میں شہناز دبئی سے ہنجروال میں واقع اپنے گھر واپس آئیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنی والدہ سے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا، مگر وہ کبھی اپنی والدہ کو نہ دیکھ سکیں کیونکہ شہناز دبئی سے واپس آنے کے بعد اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔ شہناز کی موت انتہائی پراسرار طور پر ہوئی۔ ان کے جسم پر تشدد کے کسی قسم کا کوئی نشانات نہ تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا تھا۔ شہناز کی والدہ نے اپنے سابق داماد آصف پر اپنی بیٹی کے قتل کا شبہ ظاہر کیا اور اس پر FIR بھی درج کروا دی گئی۔ کافی عرصہ تک یہ مقدمہ چلتا رہا مگر اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور یوں شہناز کے قاتل بھی سزا سے بچ نکلے۔ نمبر 5، لاہور تھیٹر میں ڈانسنگ کوئین کے نام سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ قسمت بیگ انتہائی دردناک اور بے رحم موت کا شکار ہوئیں۔ قسمت بیگ درندہ صفت قاتلوں سے جان بخشی کی منتیں کرتی رہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتی رہیں، مگر ظالموں کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا اور انہیں ایک بھیانک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قسمت بیگ گجرانوالہ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کے بچپن میں ہی ان کے والد انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قسمت بیگ نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی برا وقت دیکھا۔ وہ اچھے مستقبل کے لیے گجرانوالہ سے لاہور منتقل ہوئے اور مغل پورہ کے ایک چھوٹے سے انتہائی خستہ حال مکان میں سکونت اختیار کی۔ قسمت بیگ بہت ہی حسین تھیں اور انہیں پیسوں کی بھی بے حد ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے سٹیج کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا جو کہ ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ قسمت بیگ کی خوبصورتی اور رقص کو دیکھتے ہوئے پروڈیوسرز نے انہیں ڈراموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ بہت جلد مقبول بھی ہونے لگیں اور سٹیج ڈراموں میں کام کرنے سے ان کے حالات بھی بدلنے لگے۔ باقی اداکاراؤں کی طرح قسمت بیگ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے فیصل آباد کے مقبول ترین بزنس مین رانا مزمل کے ساتھ تعلقات بنائے۔ رانا مزمل نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس نے قسمت بیگ کو لاہور میں عالیشان گھر بنا کر دیا
और किस्मत बेग का भारी भरकम जेब खर्च भी उठाता रहा। दोनों का ये तल्लक काफी अरसा तक चलता रहा। किस्मत बेग ने इस दौरान शादी भी की और उनके बच्चे भी हुए, मगर उनकी शादी ज्यादा अरसा तक कायम ना रह सकी। किस्मत बेग काफी अरसा तक राना मुजम्मिल के साथ मुंसलिक रहने के बाद उनसे तंग आ चुकी थीं और उन्हें छोड़ना चाहती थीं। बताया जाता है कि किस्मत बेग ने एक शख्स अली भट्ट के साथ तल्लुकात अस्तवार कर रखे थे और उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया था ताकि हर वक्त उसे अपने पास रख सकें, लेकिन ये बात राना मुजम्मिल को पसंद नहीं आई। उसी दौरान उसने किस्मत बेग को फैसलाबाद में ड्रामा करने के लिए मदऊ किया तो किस्मत बेग ने इनकार कर दिया और ये इनकारी भी राना मुजम्मिल को नाखुशगवार गुजरी। उसने किराए के कातलों को हायर किया और किस्मत बेग को सबक सिखाने का हुक्म दिया। राना मुजम्मिल इस कदर शफाक इंसान था कि वो चाहता था कि किस्मत बेग की टांगों में गोलियां मारी जाएं ताकि वो दोबारा कभी भी अपनी टांगों पर खड़ी ना हो सकें। किस्मत बेग नवंबर 2016 की एक रात तमासील थिएटर में ड्रामा करने के बाद घर वापस जा रही थीं। जब वो घर के करीब गली में पहुंची और स्पीड ब्रेकर पर उनकी गाड़ी की स्पीड कम हुई तो किराए के कातलों ने उन्हें आ लिया। किस्मत बेग को 11 गोलियां मारी गईं। बताया जाता है कि किस्मत बेग कातलों की मिन्नतें करती रहीं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जान से ना मारा जाए, लेकिन किस्मत बेग पर किसी ने रहम ना खाया। फिर किस्मत बेग के कत्ल का इल्जाम राना मुजम्मिल पर आया और खुशकिस्मती से इल्जाम साबित भी हो गया, मगर बदकिस्मती से उनकी अपनी ही बहन सितारा बेग ने केस वापस ले लिया और अपनी बहन के कातलों से सुलह कर ली। यूं किस्मत बेग के कातिल भी बच निकलने में कामयाब हो गए और अब बरोज़ महशर किस्मत बेग खुद अपने कातलों से अपने कत्ल का हिसाब लेंगी। नाजरीन, इस तरह के नाजायज तल्लुकात बनाने वाली रकासाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? नाजरीन, स्टेज रकासाओं से इस तरह के नाजायज तल्लुकात बनाकर और बाद में उनको कत्ल करने वाले अमीरजादों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आने की सूरत में मिस्टर हयात को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज ना भूलिए। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।